Kekurangan dari belajar tanpa guru alias otodidak itu kita jadi suka bingung sendiri nih, harus belajar dari mana dan apa dulu yang harus kita pelajari. Belajar You need to do drawing. The best the drawing is where is drawing the one step why belajar menggambar bisa dimulai dari menggambar apa yang kita suka dan itu nggak salah juga nih. Tapi kiranya kalau kalian mau step by step tahapan belajar menggambar yang baik dan nggak langsung do you need to do drawing is the by step and the by step you need to the drawing but hari belajar menggambar apalagi si Tanjiro dia, maka gue akan perkenalkan kalian pada 3 tahap belajar menggambar yang pernah gue terima di bank perkuliahan ini nih. the butt and your hand but is the step your hand but the university but the first university Ilmu mahal nih bos. Senggol dong. Seperti yang udah gue bilang tadi, di sini tahapan belajar lo gue akan bagi menjadi 3 tahapan. Yang the step your the drawing is in the 3 step pertama itu adalah tahapan dasar, yang kedua itu adalah tahapan menengah, dan yang terakhir itu adalah tahapan atas ya. and the 3 step and 1 step and the low and step 2 the medium the step 3 and the height level Namanya agak simpel karena gue bingung juga nih mau namain apa ya. Ya intinya setiap tahapan itu akan berisi rentetan materi yang perlu kita pelajari. in step the step this or the first step Setiap tahapan berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kita lemah di materi-materi tahapan dasar, maka otomatis tahapan menengah akan jadi 2 kali lebih sulit. Oke, mungkin and the step in the drawing but is the to high mungkin langsung aja kita bahas tahapan yang pertama ya guys ya. The way that teams brainstorm. The last check out one the step Storm is broken. They're working on a whiteboard that's disconnected from the rest of their work, and it's killing team creativity. Materi-materi yang ada di tahapan dasar itu banyaknya berisi latihan-latihan yang berfokus untuk membuat tangan kita jadi lebih lentur. and the step one is the but your hand the your stable
serta terbiasa dalam membuat garis. Di tahapan ini juga kita sudah mulai diperkenalkan nih konsep bentuk 3 dimensi serta pemahamannya dalam media kertas yang 2 dimensi. The one dimension in your hand and stable, but to one dimension, 2 dimension and 3 dimension. Ini adalah tahapan yang hampir semua orang yang belajar otodidak tuh lewati ya. Adapun materi di dalamnya itu sebagai berikut nih guys. But your step is you the skip, but you the step and drawing anymore. Yang pertama kita pelajari itu di tahapan dasar ini adalah membuat garis. Percaya nggak percaya, rata-rata hari pertama di kelas menggambar itu kita disuruh gambar garis ya, bukan langsung. The first class your step the gambar rambutnya gojok ya. Tentunya garis bukan sembarangan garis dia, tapi garis yang lurus dan terkontrol. Cara latihannya waktu itu kita gambar lurus tuh sejauh 5 hektar ya. Maksud gue tuh 5 lembar kertas A3 sebanyak-banyaknya ya. Dan the one first but you scare your 5 hectare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bunga Dwi Oktaini. My video minutes 5 to 8. Dan juga buah pisang nih biasanya. 5 objek ini disusun di atas meja gitu dan kita disuruh gambar secara langsung menggunakan pensil di kertas A2 ya kalau nggak salah waktu itu. Buat empathy and also 5 bananas, 3 5 object will arrive on the table and we will to draw the very version pencil 1 A2 paper if I'm not mistaken. Belum tahu kertas A2 itu ukurannya 2 kali lipat kertasnya A3 dan 4 kali lipatnya kertas A4 itu. Gede banget deh pokoknya. Intinya ya sampai tangan pegel-pegel ya, segede-gede gitu tuh. For those who don't know size 8 paper is twice the size of entry paper and 4 times the size of A4 paper is really big, basically as big as your heart. Setelah melalui beragam ujian dan cobaan menggambar bentuk bidang ruang, akhirnya kita pun sampai di tahapan menengah nih ya. Di fase ini stamina gambar kita biasanya tuh udah mulai lebih kuat dan tahan lama ya, karena after going through various tests and trial in drawing, seperti chapter we have been draw short in intermediate stage.
This intermittent state or drawing stamina is slowly and ready, strong and enduring. Digembleng habis-habisan menggambar lebih dari 10 lembar gambar setiap harinya. Sehari nggak gambar tuh biasanya udah mulai agak-agak sakau tuh. Karena saking seringnya gambar tuh. Bawaannya tuh pengen ngemilin kertas A3 aja. Because I was drawing more than the picture. Every day I didn't draw for day and start to feel and like writes because I often draw and when it's to create one A3 paper. Oke, di sini kita udah bisa nih dadah-dadah sama yang namanya bangun ruang. Karena di tahap ini fokus kita adalah menggambar figur manusia dan semua kemenjelimetan anatominya ya. Ini udah paling melelahkan lah ya udah kalau udah ke anatomi nih. Okay, here we go. Let's start with the base of the drawing page. Because at least take our focus in one drawing the human figure and its anatomical company is the most string parwa once you get into anatomy. Yang pertama di tahap menengah ini itu adalah menggambar potret ya. Potret tuh kayak sejenis gambar mirip-mirip kayak pas foto gitu. Jadi dari bagian kepala sampai bahu doang, malah kadang sampai leher doang tuh. The fish a size in the intermediate that is drawing portraits. Portraits are like pictures that look similar to photographs. So from the head to the shoulder or even just the next. Fokusnya belajar kita di sini tuh untuk mempelajari utamanya ya anatomi kepala nih keseluruhannya. Foto-foto referensi itu udah pasti jadi barang wajib di tahap menengah ini ya. Tapi jangan kalian kira langsung gambar full kepala gitu ya langsung. Karena biasanya sebelum gambar kepala tuh kita belajar gambar mata dulu, gambar hidung dulu, terus gambar mulut. Terus gambar kuping ya kan. Nah terus cara terpisah dulu kita pelajari Our focus here is to learn meaning tally anatomy of the anterior head reference porter and definitely amongst this intermediate stage. But don't think that you can image tally draw the word head because
shore leaf before drawing the head. We learn to draw the eyes, first the nose, then mouth, and finally eyes. Satu persatu baru mulai gambar full satu kepala tuh bersamaan dengan si kerongkongan kepalanya ya. Latihan yang paling lumrah dan sering tuh di sini yaitu menggambar wajah para artis terkenal nih ya, biar gurunya bisa lihat tuh mirip gak nih ya gitu. Tapi We will learn startly for one by one. Start drawing the world. Picture the head is connected to the dart. The caper and most common axis is to draw the faces of foremost artists so that the teacher can see. kalian juga bisa ganti aja kali ya dengan gambar-gambar karakter anime kesukaan kalian, yaitu gak masalah lah ya. Tapi gue tetap saranin kalian untuk belajar memahami gambar wajah manusia asli juga nih, karena akan membantu banget untuk perkembangan gambar kalian ke depannya, mau itu kalian pakai style anime ataupun enggak ya, itu tetap butuh banget pemahaman ke kepala dan Um, so that the teacher can see if they're off not know about you. nextnya itu kita belajar membuat gambar kain-kainan dan pakaian nih. Next, we'll learn how to draw fabric and clothing. Latihannya tuh rada simple ya, waktu itu aneh sih, lebih ke aneh ya ketimbang simple ya. The exercise was seen how simple at that time in feel more struggle than simple. Itu adalah kain dikucel-kucel sampai lecak ya, ditaruh di meja terus kita gambar ulang tuh. So it was a crumpled piece of cloth placed on the table, and then we had to draw it. Aneh banget sih itu latihan waktu itu ya, gambar bajunya lagi. Yeah, that exercise will release like a back and the ten. Dipakai orang juga bisa sebenarnya, kalian foto atau kalian lihat langsung, tapi intinya kita tuh harus paham nih di sini gimana sih lakukan baju bisa terjadi dan gimana lakukan tersebut. You can tap a photo or a swipe directly, but the main point is to understand how the form of the characters from and how they shape the figure. Tersebut tuh membentuk gitu, itu yang paling penting dalam setiap kali kita belajar membuat kain ataupun membuat baju gambar.
That's the most important thing whenever we draw fabric or clothing. Nah, udah pusing dengan anatomi, sekarang gak ketinggalan kita juga harus mulai belajar pose dan gestur dinamis nih ya bro ya. After struggling with anatomy, now we also need to start learning dynamic pose and gesture grow. Kumpulin referensi pose orang lagi aktivitas kayak loncat, lagi ngedang yang main basket, atau lagi nge-shoot bola tuh, pokoknya yang sangat sporty dan penuh movement gitu sih. So, gather reference pose of people doing activities like jumping, drinking, playing basketball, or shooting the ball. Basically, names that are very sporty and full of movement in the body. Di badannya. Nah, terus kita gambar ulang ya. Di sini kita nggak usah terlalu detail, intinya bentuk pose dan pergerakannya ketangkep dengan jelas. Then we redraw them. Here, you don't forget that the proportions must still look correct even when the figure is in motion. Pokoknya yang sangat sporty dan penuh movement gitu sih badannya. Nah, Basically, humans that are very sporty and full of movement in their body. nah terus kita gambar ulang ya. Di sini kita nggak usah terlalu detail, intinya bentuk pose dan pergerakannya ketangkep dengan jelas berikut. Then we redraw them. Here you don't forget that the proportion must still look correct even when the figure is in motion. Jangan lupa ya, proporsinya harus tetap bagus juga ya meskipun dia sedang bergerak. Materi selanjutnya yang harus kita kuasai itu adalah materi pencahayaan objek. The next topic we need to master is lighting. Ya tentu aja figur manusia. The object, of course, is the human figure. Ya di sini pencahayaan di sini bukan sekedar gambar shading gelap terang, tapi kita juga menggambar dengan pencahayaan objek yang berbeda-beda nih terhadap. Here, lighting is just about drawing but different object light source. Dari depan, kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang lampunya ada dari dua arah, kadang ada tiga arah lampunya ya. Sometimes the light come from the left or right or even from 2 or 3 different. Yang belajar fotografi pasti ngerti banget ya tipikal foto studio kayak gini. Thus, we have studied photography. We'll definitely relegate task of studio lighting photo. Dari sini tuh kita udah bisa belajar bikin gambar pemandangan dan ruangan nih. From here, we can start learning how to draw scenery and room.
biasanya itu gunanya buat bikin kayak background komik, ataupun kalau kalian belajar desain interior, ilustrasi secara umum pun biasanya kepake nih ya gambar-gambar. Tests are usually used for making comic background or interior design and general illustration. Background dan ruangan kayak begini intinya. So drawing of room and background like this. Ini gambar-gambar yang bukan si main objeknya doang, tapi dia ada background dan pemandangan di belakangnya, bisa kita lihat full. Nah, itu. The point is that those are not just drawing of the main object, but also include full visible background and scenery. Itu biasanya disebut landscape dan background ini kalau nggak salah ya. Gua agak lupa juga sih sebenarnya di sini. That usually highlight landscape and background in I'm not mistake. I can or forget actually. Sebelumnya kita udah belajar perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Nah, Before this, we have learned on the point, 2 point, and 3 point perspective. di tahapan ini kita udah bisa belajar perspektif yang agak ekstrim. At this rate, we can start learning more extreme perspective. Perspektif kayak fish eye, terus pose-pose yang rada foreshadowing dan angle-angle ekstrim gitu yang ketutup. Perspective like fish, yes, was with a bit and horizontal and extreme angle. Depan ke depan dan angle-angle yang mungkin dari atas banget tuh menjurus ke bawah, atau kita mendangak banget dari bawah ke atas. Nah, With a helping part and angle that look down sharply from above or float below. itu emang kelihatan keren ya, tapi kenyataannya susah banget ya, dan butuh pengalaman serta kepekaan ruang 3 dimensi yang baik nih. Those they look really cool, but in reality they are very hard to draw and require good 3D spatial awareness and experience. Kalau misalnya perspektif 1, 2, dan 3 titik hilang kalian belum lancar, ada mungkin yang masih mau dicari dan karena If you are not yet fluent with on 2 and 3 point perspective, don't jump right into extreme perspective like this. detil-detil kecilnya itu jadi akan kelihatan aneh ya, bukan kelihatan keren nanti. Because the small detail will end up look undercool. Nah, setelah gambar hitam putihmu dulu nih, akhirnya kita udah bisa mulai gambar pakai warna ya.
And finally, after working only in black and white, we can start drawing with color.